Fanya hivi ili unabii wako utimie kwa haraka. Namba moja, amini neno la kinabii ulilopewa, kwa sababu Biblia inasema mtu asiyeamini asitarajie chochote kutoka kwa Mungu. Kwani usipoamini neno la kinabii ulilopewa, ni ghafla hutaona matokeo yakitokea. Namba mbili, hakikisha unafanyia kazi unabii uliopewa. Kufanyia kazi unabii uliopewa ni kufanya nini? Namba moja, umetabiriwa kwa habari ya kuwa utasafiri nje. Kufanyia kazi ni kuanza process za kutafuta passport ili uwe nayo na ikupe wepesi pale ambako unabii unaweza kutimia. Namba mbili, unapopewa unabii kuwa utapokea gari, utapokea nyumba, lazima ujiweke kwenye position ya kujifunza gari, lazima ujiweke kwenye position ya kupata lesson na vitu kama hivyo. Unapewa unabii wa kuwa kuna ndoa inakuja, lazima uanze kubehave kama mwanamke ambaye umeolewa, sawasawa na Yakobo 2 mstari wa 17 na Yakobo 2 mstari wa 20. Anasema imani pasipo matendo imekufa. Kwana matendo haya yanaenda kufanya wepesi wa unabii wako kutimia. Namba tatu, kumbuka unabii ni neno la Mungu, na neno la Mungu lolote ni mbegu, na mbegu yoyote ili iweze kukua lazima iweze kupaliliwa, lazima iweze kutengenezwa ili iweze kuzaa matunda mengi, ili neno lako la kinabii liweze kuzaa matokeo ya haraka. Namba moja, lazima ujifunze kuliombea. Lazima uliombee. Hii kuombea ni kumwagia maji. Namba mbili, lazima ujifunze kulitolea sadaka. Kutolea sadaka unabii uliopewa kunafanya ule unabii uende haraka kutokea. Na namba tatu, hakikisha moja kwa moja unakiri unabii wako kwa neno la Mungu. Biblia inazungumza katika Korinto, Paulo anazungumza na jumuiya ya Korinto, anawasisitiza, anawaambia, mimi nalipanda mbegu, Apolo alimwagilizia, lakini Mungu ndiye akuzae. Hakuna mtu anaweza kuutimiza unabii wako, bali atimizaye unabii wa namna yoyote ni Mungu. Mungu akubariki sana. Shalom.